சேனாபதி பஞ்சாயத்து முக்குடியில் நடைபெற்ற வேலைகளின் காரணமாக மண் சரிவு பயத்தில் ஏராளமான குடும்பங்கள் தனியார் நபர் விவசாய இடத்திற்கு குளம் அமைப்பதற்கு ஜேசிபி பயன்படுத்தி சாலை அமைத்ததை பிரச்சினைக்கு முக்கிய காரணம். முக்குடியில் நடைபெற்ற வேலையை தொடர்ந்தான் மண் சரிவு பயத்தில் சேனாபதி கிராம பஞ்சாயத்தில் முக்குடியில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பங்கள் தனியார் நபர் அவரின் விவசாய இடத்தில் குளம் அமைப்பதற்காக ஹித்தாச்சி பயன்படுத்தி சாலை அமைத்ததை தொடர்ந்தான் மண் சரிவு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. 2018 நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ள പകുതിയുடன் சேர்ந்துதான் தனியார் നബർ വേലകൾ ചെയ്തുള്ളത്. ഓണറുടെ പേര് മുരുകൻ എന്നാണ്. പുള്ളി തമിഴ്നാടുകാരനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്ഥലം എടുത്തതിന് ശേഷം ഏലം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണികൾ പുനരാരംഭിച്ച ഒരു കിറ്റാച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഒരു റോഡ് വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ വർക്കുകൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി റോഡ് വെട്ടുമെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഴയൊക്കെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളും അത്ര കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇതേപ്പറ്റി പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇല്ല, വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണുള്ളൂ. இதைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் சிறிய அளவு மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. எந்த நிமிடமும் நிலச்சரிவு ஏற்படும் அபாயத்திலும் பெரிய பாறைகள் உட்பட உள்ளவைகள் இங்கு நிலை கொள்கின்றன. கூடாமல் அருகிலுள்ள மரங்கள் உட்பட உள்ளவைகளும் இந்த நபர் വെട്ടിയുള്ളதாக പൊതുമക്കൾ தெரிவிக்கின்றனர். കഴിഞ്ഞ മഴക്കെടുതിയിൽ കണ്ടമാനം നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് വന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ചെളി ഒഴുകി വരികയും മുട്ടോളം ചെളിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പോലും നമുക്കൊരു സഹായം കിട്ടിയില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പരിപാടി നടന്നുമില്ല, ആരും ഒന്നും അംഗീകരിച്ചുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക, ഇതെല്ലാം ഇടിഞ്ഞും പറഞ്ഞും കിടന്ന് ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് 3 വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മൊത്തം ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് സ്ഥലം മൊത്തം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ മേലാത്തൊരു ഗതികേടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. இந்த பகுதியில் மழை பெய்தால் இனி எந்த நிமிடமும் மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளன. தாழ்வான பகுதியில் ஏராளமான குடும்பங்கள் தான் வசித்து வருவது. மழை எச்சரிக்கையின் பாகமாக மண்ணெடுப்பது உட்பட உள்ளவைகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியாளர் தடை உத்தரவு கொடுத்திருந்தாலும் தனியார் நபர் அதையும் மீறிதான் வேலைகள் செய்துள்ளது. நியூஸ் பீரோ ராஜகுமாரி.